أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما صدق اللہ العلی العظیم۔ خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنے نورانی اور ہدایت کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ چند لمحات قرآن کے محضر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم نور قرآن سے چند ایک آیات پہ غور و فکر کر رہے ہیں، تدبر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ ان آیات کو سمجھیں اور اپنے وجود کا ہم حصہ بنائیں۔ برادران عزیز، ہم نے جو انتخاب کیا آیات کا وہ سورہ مبارکہ فرقان کی آیات سے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے خاص بندوں کی کچھ نشانیاں بیان کی۔ مثلا قرآن مجید میں اگر آپ غور و فکر فرمائیں تو قرآن مجید میں مثلا مومنوں کی نشانیاں بیان کی گئیں، ایک ڈیٹیل کے ساتھ ایک پورا چیپٹر ہے کہ حقیقت ایمان کیا ہے، حقیقی مومن کون ہے، مومنوں کی کیا صفات ہیں، یعنی مومن قرآنی۔ پھر متقین کی اگر آپ صفات دیکھیں تو متقین کی ڈیٹیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اہل تقوی کی صفات اور ان کی خوبیاں اور ان کی علامات بیان کی گئی۔ تو ہم نے انتخاب کیا رحمان کے خاص بندوں کی 14 علامات۔ یہ 14 نشانیاں ہیں، اگر آپ اس پہ غور فرمائیں اور اس پہ دقت فرمائیں تو یہ 14 نشانیاں ہیں۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے چند ایک مطالب اپنی طالب علمانہ سطح کے مطابق عرض کیے، جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن، اللہ کے یعنی رحمان کے خاص بندے، الذین یمشون علی الارض ہونا، یعنی ان کی ایک نشانی بتائی گئی کہ وہ زمین پہ دبے پاؤں چلتے ہیں، تکبر نہیں اور عاجزی ہے، انکساری ہے، دبے پاؤں چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے ان کا کلام خطاب ہوتا ہے تو انہیں سلام کہتے ہیں، ان کی سلامتی چاہتے ہیں، یا بالآخر ان کے ساتھ وہ الجھتے نہیں ہیں۔ خوب، یہاں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہاں عباد کی بات ہوئی، عبد کی جمع ہے عباد، اور عباد نکلا ہے عربی زبان میں طریق معبد، یا الطریق المعبد۔ عربی زبان میں طریق معبد اس راستے کو کہتے ہیں، اس روڈ کو کہتے ہیں جو بالکل صاف شفاف ہو، جس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، جس طرح ہم موٹر وے ہم دیکھتے ہیں بالکل شفاف ہے، موٹر وے یوں سمجھ لیں، میٹلڈ روڈ اس کو کہتے ہیں انگلش میں، میٹلڈ روڈ۔ تو یعنی ایسا انسان جس نے اپنے پورے وجود کو، اپنی تمام خواہشات کو، اپنے نظریات کو خدا کے سامنے جھکا دیا ہو، یعنی اس کی اب اپنی خواہش نہ رہ جائے، وہ خدا کے سامنے کاملاً جھکا ہوا ہو۔ اگر یعنی اپنی خواہشات دین پر مسلط کر رہا ہے تو اس میں عبد نہیں ہے۔ خوب، پہلی نسبت جو ہے انسانوں کی خداوند متعال کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، وہ عبودیت کی ہے۔ اصلاً عبودیت کی نسبت ہے۔ اصلاً جو عبد نہیں ہے کسی اور مرحلے پہ نہیں پہنچ سکتا۔ سورہ مبارکہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین آسمان میں جو بھی ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ روز محشر، روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں عبد کی حیثیت سے پیش ہوں گے، ایک عبد کی حیثیت سے، بندے کی حیثیت سے۔ خود رسول اکرم، رسول گرامی قدر، سید الاولین، سید الآخرین، سید المرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن میں مختلف رسول اللہ کے تعارف ہیں۔ مثلا کبھی کہا یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، لیکن جو پہلا تعارف ہے وہ سورہ بقرہ پہ اگر آپ غور فرمائیں
तो उसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है कि वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, यानी अगर तुम जो हमने अपने अब्द खास मोहम्मद मुस्तफ़ा पे नाजिल की है इसके बारे रैब और शक में मुब्तला हो तो फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, बस पहला तारुफ, पहला इंट्रोडक्शन जो अल्लाह की नबी का हो रहा है वो अब्द का हो रहा है। खुद हम कलिमा जो पढ़ते हैं, तशाहुद पढ़ते हैं, शहादत की गवाही देते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी पहले अल्लाह के नबी की उबूदियत की गवाही देते हैं, फिर उनकी रिसालत की गवाही देते हैं। और तमाम अंबिया का तारुफ कुरान में यही हुआ कि वो असल अब्द थे, खास अब्द थे, और लोगों को भी जो दावत दे रहे हैं वो अल्लाह की उबूदियत और अपनी बंदगी की दे रहे। फिर बाज मज़ाहिब ने खुद गुलूव किया, जिस हजरत ईसा का डिटेल के साथ कुरान में उनका अब्द का तारुफ करवाया गया है। खुद हजरत ईसा जो पहला कलाम फरमाया काल इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, यानी अपने आप को इलाह नहीं कहा, माबूद नहीं कहा, उन्होंने खुद अपने आप को कहा इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब, मुझे किताब दी गई है और मुझे वजअलनी नबिया, और मुझे नबी बनाया गया है। तो बरादरान अजीज, ये छोटा सा मुकद्दिमा आप अजीजान और बरादरान की खिदमत में यही है कि हर इंसान की जो खुदावंद मुताल से पहली निस्बत है वो अब्द की है। तमाम अंबिया अब्द थे, अब्द खास थे, और लोगों को भी जो दावत दी है वो उबूदियत की दी। खुद मौला कायनात, मौला मुत्तकियान, कायनात के सबसे अफजल बादज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फरमाते हैं, ये मौला कायनात की जो खुद जो मौला पे किताब लिखी गई खसाइस अली, और उसमें आप मुलाहिजा फरमाएं, ये रिवायत वो लेकर आए हैं अहमद इब्न शुऐब, इमाम नसाई रहमहुल्लाह, ये उन्होंने एक छोटी सी किताब लिखी थी, तमाम हदीस और रिवायात जो मौला अली की शान में थी उसको जमा किया, उसमें ये रिवायत ले आते हैं कि मौला अली ने फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, व अखू रसूलिल्लाह, और रसूलुल्लाह का भाई हूं, व अना सिद्दीकुल अकबर, और मैं सिद्दीक अकबर हूं, ला यकूलु बअदी इल्ला कज़्ज़ाब, और मेरे बाद ये दावा नहीं करेगा मगर कज़्ज़ाब। बस मौला अली भी जब अपना तारुफ करवाते हैं, जब खुतूत लिखते, नाजुल बलागा में भी है, तो अपने आप को अब्द लिखते हैं, मैं खुदा का बंदा हूं। ये एक छोटी सी आपकी खिदमत में गुजारिशात थी, चंद एक वो आपकी खिदमत में अर्ज की। फिर अगली निशानी, बस वइबादुर रहमान, अल्लाह के खास, रहमान के खास बंदे, अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अगली निशानी क्या है? वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, उनकी रातें खुदा के हुजूर सजदे और क़याम की हालत में गुजरती हैं। अल्लाहु अकबर, यानी खुदा के वो बंदे नहीं है। माअल असफ, हमारी रातें खुदा की नाफरमानियों में गुजरती हैं, हमारी रातें, हमारे शब रोज मोबाइल टेलीविजन पर गुजरते हैं, यूट्यूब पे गुजरते हैं, फेसबुक पे गुजरते हैं, और वो भी फजूल, बगैर किसी मकसद के गुजरते हैं। लेकिन खुदा के रहमान के खास बंदे वो रातें अल्लाह के हुजूर सजदे में गुजार, ये नहीं कि वो रात को सोते नहीं। आइए कुरान मजीद की चंद एक और आयत पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये अल्लाह के खास बंदों की जो कुरान में निशानियां बयान की गई हैं, उनमें आप अगर मुलाहिजा फरमाएं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मवाजिअ, रात को उनके पहलू बिस्तरों से अलग होते हैं। अल्लाह अकबर। और क्या फरमाया? यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, वो खौफ और रगबत के साथ खुदा को पुकारते हैं रातों में। ये नहीं कि वो सोते नहीं, सोते हैं, लेकिन रात का एक पहर वो खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, और खुदा के सामने आजिजी और इनकिसारी और उबूदियत के रास्ते में जितनी कोताहियां हो गई, उसके सामने, खुदा के सामने वो अपनी आजिजी का इजहार करते हैं, वो अपनी कोताहियों का इजहार करते हैं। ये सूरह सजदा में फरमाया,
और आगे एक और सूरह में फरमाया, सूरह ज़ारियात में फरमाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कानू कलीलम मिनल लैल मा यहजऊन, और वो रातों को कम सोया करते थे और क्या करते थे, वबिल अस्हार हुम यस्तगफिरून, वो सहर के वक्त खुदा से इस्तिगफार करते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में एक रिवायत है कि खादिमा फरमाती हैं कि कभी भी मैंने आका व मौला के लिए दिन के वक्त आका के लिए कभी खाना नहीं लाई और रात के वक्त कभी आका का बिस्तर नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि रात आका मुसल्ले पे हुआ करते थे और दिन आका और मौला रोजे की हालत में हुआ करते थे। बरादरान अजीज, ही अगली निशानी पे हम गौर करें, क्या हमारी रातें, हमारे शब रोज ऐसे हैं जो खुदा के बंदों के होते हैं? क्या हमें फुर्सत है कि हत्ता नमाज शब तो एक अगला मरहला, कि हम वाजिब नमाज भी उठकर पढ़ते हैं? अगर नहीं पढ़ते तो खुदा के बंदों की सफ में शामिल नहीं हो सकते। खुदावंद मुताल से इंशाअल्लाह दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें वो सिफात, वो कल्ब अता करे, वो नूर अता करे, वो फिक्र अता करे कि हमारा हम गम खुदा की रिजा हो। इंशाअल्लाह अगली गुफ्तगू में खुदा के रहमान के खास बंदों के बारे में मजीद बात करेंगे। वो आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।